হ্যালো এভরিওয়ান, আভূষণ এথনিক বুটিকের লাইভ নিয়ে আমি পিয়ালি চলে এসেছি। আজকে লাইভে জানাই সবাইকে স্বাগতম। লাইভটা দেখতে পারলে প্লিজ একটু জয়েন করবেন আর জানাবেন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা, ঠিক করে দেখতে আর শুনতে পাচ্ছেন কিনা সবটা বলবেন। थोड़ा लाइव में ज्वाइन हो जाइए और बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं, सब ठीक से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आप बता दीजिए प्लीज। हम्म। আজকে জয়েন করবেন প্লিজ, সবাই একটু জয়েন করবেন। তার কারণ হচ্ছে আজকে লাইভ প্রচন্ড সুন্দর হতে চলেছে, দারুণ কালেকশন দেখাবো আজকে। আমি সুপার ডুপার হ্যাপি যে আপনাদের জন্য এই ধরনের কালেকশন নিয়ে আসতে পেরেছি, তো সেইগুলো একটু শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে। সবাই একটু ঝটপট করে জয়েন হতে থাকুন। আজকে খুব বড় লাইভ হবে না, ছোট লাইভ হবে, একটু সঙ্গে থাকুন সবাই। লাইভ যারা দেখতে পারবেন তারা একটু কমেন্ট করবেন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লাইভটা শেয়ার করে দেবেন ডেফিনেটলি, কারণ আজকের লাইভটা শেয়ার করলেই কিন্তু আপনি শেয়ারের পরে যদি সেই শেয়ারের স্ক্রিনশটটা আমাদের বুকিং নাম্বারে পাঠিয়ে দেন তাহলে কিন্তু পেয়ে যাবেন একদম একটা ডিসকাউন্ট, পারচেজের উপরে আপনি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তো সবাইকে বলবো একটু জয়েন হতে থাকুন। আজকে ভীষণ সুন্দর কালেকশন দেখাবো, সেই কালেকশনস গুলো দেখুন আর কমেন্ট করুন ডেফিনেটলি। আচ্ছা, নাম্বারটা একটু পিন পোস্ট করে দেবো। নাম্বার পিন পোস্ট ডান, ডান ডান ডান। তো সবাইকে বলবো যারা আভূষণের পেজে অলরেডি আছেন তাদের তো ওয়েলকাম, এবং তাদের সবসময় তারা সঙ্গে থাকেন তার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর নতুন করে সবাইকে একটুখানি নতুন যারা আছেন তাদের একটু কাইন্ডলি আপনারাও জানাবেন এবং ইনভাইট করবেন আভূষণের পেজে যেন তারা একটু আসে, এবং তাদের আশা করি খুব ভালো লাগবে। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা কিন্তু সব রকম ভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারি, অনলাইনের মাধ্যমে, অফলাইনের মাধ্যমে, সমস্ত কিছু। আমাদের বুটিকটা কোথায় আছে সেটা বলে দিই, অ্যাড্রেসটা এটা চলে যাচ্ছে গোলাঘাটা লেক টাউন। আপনারা শুনেছেন হয়তো অনেকেই, আবার একটু ডিটেলে বলে দিই অ্যাড্রেসটা। ये है उल्टाडांगा और बिल्कुल गोलाघाटा के बीचों बीच, मतलब ये श्रीभूमि जो बड़ा सा पूजा होता है, देवी पूजा, वो श्रीभूमि के आसपास ही है। अगर किसी को आना है तो आप जरूर आ जाइए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको एड्रेस डिटेल दे देंगे, तब आप आ सकते हो। ये बाहर का कोई बाहर से देखने वाला शॉप नहीं है, तो आप बाहर से देख नहीं सकोगे, ये अंदर में आपको आना पड़ेगा, इसीलिए डिटेल एड्रेस अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये फर्स्ट फ्लोर में है हमारा, तो आप जरूर आइए, आपका कलेक्शन बहुत अच्छा लगेगा, ये एकदम बिल्कुल गारंटी है। ঠিক আছে, সবাইকে বলবো একটু জয়েন হতে থাকুন, কমেন্ট করতে থাকুন, লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট একটু দিতে থাকুন। ডান তো? আজকে যে কালেকশনটা আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা জাস্ট মানে আপনাদের ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে, এতটুকু আমি বলতেই পারি। তার কারণ হচ্ছে আজকের কালেকশন জাস্ট ফাটাফাটি।
ভীষণ ভালো লাগবে, এইটুকু একদম শিওর। একটু কমেন্ট আসলে ভালো হয়, আমার কাছে এখন অব্দি কোনো কমেন্ট এসে পৌঁছায়নি। সব জায়গায় লাইভটা একটু শেয়ার করে দিলাম, তাহলে শেয়ার করে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু সবার কাছে পৌঁছে যাবে, সবার ভালো লাগবে এতটুকু জানি ডেফিনেটলি। হ্যালো নবজিতা, এখানে কমেন্ট দেখা যাচ্ছে, ওখানে কমেন্ট দেখাই যাচ্ছে। হ্যালো নবজিতা, হ্যালো, হাই, থ্যাংক ইউ নবজিতা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো শ্যামাদি, কি শাড়ি পরেছো গো দিদি? আমি টিস্যু মাহেশ্বরী পরে আছি আজকে, ফাটাফাটি একটা শাড়ি, টিস্যু মাহেশ্বরী। অসাধারণ শাড়িটা, জাস্ট আনবিলিভেবল। সবাইকে বলবো একটু জয়েন হতে থাকুন। ব্লাউজটাও আজকে দেখাবো, ব্লাউজেরও কালার অপশনস প্রচুর এসছে, আপনারা প্রচুর পেয়ে যাবেন। সো আপনারা একটু জয়েন হতে থাকুন, ঠিক আছে? জাস্ট জয়েন হতে থাকুন। এই ফোনটাতে না কমেন্ট আসছেই না, এই ফোনটাতে ওই জন্য আমি দেখতেই পাচ্ছি না কমেন্ট। অদ্ভুত রকম ভাবে, এক মিনিট, জাস্ট আ মিনিট, আমি একটুখানি দেখে নিচ্ছি, মানে কমেন্ট শো হচ্ছে না ঠিক করে, কেন হচ্ছে এরকম কে জানে। সত্যি দারুণ, একদমই তাই, সত্যি ভীষণ ভীষণ সুন্দর। চলে আসছি। আচ্ছা, লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে বলবো সবাইকে, একটুখানি লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে বলবো আমাদের পিন পোস্ট করা নাম্বারে, আর লাইক একটু বলবো সবাইকে শেয়ার করে দিতে, লাইভটা কাইন্ডলি শেয়ার করে দিতে, ঠিক আছে? চলো শুরু করছি আজকের অসাধারণ শাড়ি এবং ব্লাউজের কালেक्शन দিয়ে। दुर्दांत, बहुत बढ़िया कलेक्शन है आज जो दिखाने वाले हैं आप लोगों को। ये जो ब्राइडल सीजन चल रहा है ना, इस सीजन में ये वाला बहुत ही बढ़िया है। ये থ্যাংক ইউ শ্যামাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট করুন, সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট করুন। টিস্যু মাহেশ্বরী আমার খুব ফেভারিট শাড়ি, একদম নবজিতা, আমি জানি তোমার খুব পছন্দের। শুধু নবজিতা কেন, অনেকেরই ভীষণ ভালো লাগবে, কারণ টিস্যু মাহেশ্বরী এরকমই একটা শাড়ি, জাস্ট আপনি সামনে থেকে দেখলে শাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকবেন, এত সুন্দর। এটা আমি একদম ডেফিনেটলি বলতেই পারি, এটা এরকমই ব্যাপার। তো সবাইকে বলবো ঝটপট করে জয়েন হয়ে যান, এবং আজকের শাড়িটা আপনার কোনো একটা স্পেশাল ডে এর জন্য আপনি এটাকে বুক করে ফেলুন, ঠিক আছে? চলুন দেখাচ্ছি আজকের শাড়িটা, টিস্যু মাহেশ্বরী, পিওর টিস্যু মাহেশ্বরী, অসাধারণ শাড়িটা। বিশ্বাস করুন, আমি শাড়িটা হাতে আসার পরে ভীষণ সুন্দর করে ভালোবেসে শাড়িটা যত্ন করে কিন্তু পরবো বলে ঠিক করেছি। হ্যালো সৌমি, হ্যালো। এটা কি একটা কড়কড় আওয়াজ হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে তোর মাইকের। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদমই ঠিক বলেছিস, সেটা আমার কড়কড় আওয়াজ হচ্ছে মাইকেরই। ঠিক ঠিক ঠিক, ডেফিনেটলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। তো যাই হোক, সবাই একটু জয়েন হতে থাকুন। লাভ লাইক রিয়াক্টটা কিন্তু মাস্ট, লাভ লাইক রিয়াক্টটা দিতে কেউ ভুলবেন না কিন্তু, এবং লাইভটা অবশ্যই শেয়ার করে দিন, পিন পোস্ট করা নাম্বারেও লাভ লাইক রিয়াক্টটা ডেফিনেটলি দিয়ে দিন। দেখুন আজকের শাড়িটা, চলে আসি প্রথমেই বলি, আমি কালারটা যেটা পরে আছি না, কালারটা চলে আসে একটা ভীষণ সুন্দর দুধে আলতা পিঙ্ক, দুধে আলতা পিঙ্ক রং, এবং তার সঙ্গে এটার যে कॉम्बिनेशंस वाला जो बॉर्डर है ना, ये देख लीजिए, ये जो आ रहा है ना डार्क, एक डार्क मजेंडा वाला बॉर्डर है, बहुत बढ़िया बॉर्डर है और बहुत बढ़िया साड़ी है। उसके साथ ये जो ब्लाउज हमने पहना है ये डिफरेंट है, लेकिन हमने कॉम्बो करके पहना है। ये वाला साड़ी के साथ ब्लाउज पीस आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका ये जो आप देख रहे हो थ्रू आउट द ब्लाउज ऐसा ही रनिंग में जाएगा ब्लाउज,
और इसमें ना देखिए छोटा छोटा करके बहुत बूटा डाला हुआ है। ये बूटा का भी और एक फीचर है जो हम बता सकते हैं, वो है ये देखिए गोल्डन सिल्वर। गोल्डन सिल्वर ऐसे तरह तरह का बूटा, मतलब जिसको बोलते हैं सिल्वर गोल्डन, दो तरह का बूटा है। ये बॉर्डर जो आप देख रहे हो ना, बॉर्डर में भी दो तरह का जरी आ रहा है, एक है गोल्डन एक है सिल्वर। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया और ভীষণ কিন্তু একদম একটা ফুললি পার্টি ওয়্যার, একটা ট্রেডিশনাল বলতে পারেন, পার্টি ওয়্যার বলতে পারেন, সমস্ত রকম ভাবে সুন্দর। থ্যাংক ইউ সৌমি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে বলবো একটু পিন পোস্ট করা নাম্বারে লাভ লাইক রিয়াক্ট দিয়ে দিতে, একটু কমেন্ট করতে। আজকের লাইভটা কেউ মিস করবেন না, আজকের লাইভটা একটুখানি শর্ট লাইভ হবে কিন্তু আশা করি ভালো লাইভ হবে, ঠিক আছে। কালারটাও অসাধারণ, সত্যি তাই। হ্যালো দেবজানী, সৌমিকে বলছে দেবজানী, দেবজানী তোমাকে সৌমি হ্যালো বলেছে। পিন পোস্ট করা নাম্বারে লাভ লাইক রিয়াক্ট দিয়েছি, থ্যাংক ইউ কেকাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ শ্যামাদি। আচ্ছা অসাধারণ, সবাইকে বলবো এটা দেখিয়ে দিচ্ছি पल्ला पोर्शनটা, इसमें जो जरी है देख लीजिए, वाओ जस्ट फैंटास्टिक। ओके चलो, अच्छा इसका ना दिखा देते हैं इसमें जो कलर है और इसका प्राइस क्या आ रहा है। इसका प्राइस बता देते हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है और इसमें कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जाएगा। तो इसका प्राइस थोड़ा बता देते हैं। प्योर टिश्यू माहेश्वरी है, ये पूरा हैंडलूम साड़ी है। प्राइस इसका आ रहा है 4500, 4500, 4500 है इसका प्राइस, 4500 है इसका प्राइस। प्योर टिश्यू माहेश्वरी, प्योर टिश्यू माहेश्वरी। So don't waste your time. Please take a screenshot and then send it to our WhatsApp number 9804274743 because it's really beautiful, very nice piece. ये पूरा बहुत ही बढ़िया साड़ी है, तो एकदम फटाक से बुक कर लीजिए। और ये जो हमने ब्लाउज पहना है ना, ये ब्लाउज का भी बहुत डिमांड है क्योंकि आप लोग बहुत बार ये वाला ब्लाउज ले चुके हो, अब फिर से इसका कलर रिस्टॉक हुआ है तो हम आपको दिखाएंगे। ये बहुत डिमांडिंग पीस ऑलरेडी बन चुका है आभूषण का, ठीक है। चलिए ब्लाउज के बारे में बाद में आते हैं, तो अभी साड़ी के दिखा देते हैं, साड़ी का जैसा जैसा कलर है दिखा देते हैं। आज মাহেশ্বরী স্পেশাল লাইভ কিন্তু। নেক্সট কালারটা দেখুন, উফ অসাধারণ, টিস্যু মাহেশ্বরী। আমাদের টিস্যু মাহেশ্বরী একটু ডিফারেন্ট হয় আর প্রাইসটাও দেখে নেবেন, প্রাইসটাও কি পরিমাণ ভালো একটা প্রাইসে পাচ্ছেন আপনি ভাবতেও পারবেন না। পিওর টিস্যু মাহেশ্বরী, অসাধারণ যাকে বলা যেতে পারে। ये पूरा के पूरा सब हैंडलूम वाला साड़ी है, तो एकदम मतलब क्या बताएं, उफ कलर देखिए, कलर देखिए, ये ब्लू वाला जो कलर है ना, ये कलर देखिए, इसमें ये टिश्यू वाला इफेक्ट भी इतना खूबसूरत लग रहा है। वाओ সুন্দর শাড়িটা, থ্যাংক ইউ সো মাচ সৌমি, খুব সুন্দর শাড়িটা, একদমই তাই, সত্যি কথা বলতে শাড়িগুলো অসাধারণ। এবং আমি যখনই যে শাড়িগুলো পেয়ে খুব এক্সাইটেড হয়ে যাই, আপনাদেরকেও মনে হয় কতক্ষণে সেই শাড়িটা দেখাবো, কারণ এত অপূর্ব, এত সুন্দর, অসাধারণ। দেখুন অসাধারণ দেখতে, পুরো পাল্লাটা কিন্তু এরকম টিস্যুতে যাচ্ছে আর বর্ডারটাও কিন্তু এই সুন্দর একটা জিনিস, একদম ডিফারেন্ট একটা পিস হবে আপনার। আপনার ওয়ার্ড্রপে এই ধরনের পিস কিন্তু আপনি খুব একটা পাবেন না মনে হয় যতদূর আমার। দেখুন এটা বর্ডারটাও আর ভীষণ এলিগেंट, ये जो साड़ी है ना बहुत एलिगेंट पीस है, बहुत एलिगेंट, ठीक है। इसमें हर एक साड़ी में गोल्डन एंड सिल्वर बोथ बूटा है, दोनों तरह का बूटा आपको मिल रहा है, ठीक है। সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট করতে, যারা লাইভে আছেন প্রত্যেকে একটু কমেন্ট করুন, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিন, একটু বলুন কেমন লাগছে। टिश्यू माहेश्वरी, ये बॉर्डर देखिए गोल्डन एंड सिल्वर है और ये वाला ब्लू, ये जो मिडनाइट वाला ब्लू है ना, ये ब्लू बहुत खूबसूरत है। देखिए थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं। अच्छा इसमें ब्लाउज पीस अवेलेबल है, ये जो ब्लाउज पीस आ रहा है ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस। आप चाहे तो ब्लाउज इसका स्टिच करवा सकते हो और नहीं तो आप नहीं, आप ब्लाउज स्टिच करवाओ, ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। एक डिफरेंट कलर का ब्लाउज भी मंगवा लो और एक स्टिच वाला ब्लाउज भी बना लो, तो दो ब्लाउज हो जाता है एक साड़ी के साथ, और यही सही बात है। अच्छा वाला साड़ी के साथ ना दो ब्लाउज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ब्लाउज चेंज करोगे ना तो पूरा लुक ही आपका डिफरेंट हो जाएगा साड़ी का। तो बस दो तरह का, जैसे जैसे ब्लाउज आप चेंज करोगे साड़ी का लुक डिफरेंट हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो টিস্যু মাহেশ্বরী 4500, খুব সুন্দর।
ব্লুটা একদম অন্যরকম লাগছে। হ্যাঁ সত্যি তাই, ব্লুটাও ভীষণ সুন্দর, মানে প্রত্যেকটা এক এক রকম একটা শাইন আছে। হ্যাঁ একদম টিস্যু যেহেতু, তো টিস্যুর শাইনটা রয়েছে। দেখুন উফ, অসাধারণ। মানে শাড়িগুলো আমি খোলার আগে একবার দেখাচ্ছি, এত সুন্দর। प्योर टिश्यू माहेश्वरी, ये प्योर वाला जो टिश्यू है ना, ये है ही बहुत खूबसूरत और है बहुत यूनिक एंड डिफरेंट। 4500 है इसका प्राइस। ये स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर व्हाट्सएप करने वाले हो, उनको पता है क्योंकि ये चीज बहुत बढ़िया है और इस रेंज में आपको मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात ये है इसका जो रेंज है ना, ये बहुत ही रिजनेबल रेंज है। ঠিক আছে, সবাইকে বলবো আভূষণের পেজটাকে একটু ফলো করে রাখবেন, লাভ লাইক রিয়াক্ট দেবেন, ভালোবাসা দেবেন, কমেন্ট করবেন, আপনাদের যা যা বলার আপনারা সমস্ত কিন্তু বলতে পারেন। ঠিক আছে, দেখুন গ্রিন, গ্রিনটা হচ্ছে একটা এমারাল্ড গ্রিন এর কালার, এবং এই এমারাল্ড গ্রিন কালারটা সঙ্গে টিস্যুর যে এফেক্টটা, এটা শাড়িটাকে দুর্ধর্ষ করে দিয়েছে। সবার কমেন্ট কোথায়? বাকিরা অনেকেই লাইভে আছেন কিন্তু কমেন্ট করছেন না, প্লিজ একটু কমেন্ট করুন, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিয়ে দিন, একটু কমেন্ট করুন। আর এই শাড়িগুলো খুবই হালকা হয়, এই শাড়িটা খুবই সুন্দর, খুব ইউনিক পিস, খুব ভালো লাগবে দেখতে, অসাধারণ। পিওর টিস্যু মাহেশ্বরী, পিওর টিস্যু মাহেশ্বরী, এটা একটা অসাধারণ পিস আপনার ওয়ার্ড্রপের, এটা একটা অসাধারণ পিস আপনার ওয়ার্ড্রপের। সত্যি কথা বলতে এর যে বুনটটা, এটা আপনি হাতে ধরলেই বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে, আমি জাস্ট ওয়ান পাল্লা করে একটু দেখাচ্ছি, ওয়ান ফোল্ড করে দেখাচ্ছি। দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি কি, অভূতপূর্ব কোয়ালিটি, জাস্ট অসাধারণ কোয়ালিটি, ফাটাফাটি, সত্যি ফাটাফাটি, মানে ভীষণ ভীষণ রকম সুন্দর। ঠিক আছে, টিস্যু, পিওর টিস্যু মাহেশ্বরী, 4500। আপনারাই বলুন এইরকম লেভেলের শাড়ি এই রেঞ্জে, আর যখন কোয়ালিটি হাতে পাবেন আপনি সত্যি আপনি ভীষণ ভীষণ सैटिस्फाई হবেন। जो आप न्यू परचेस करने वाले हो आभूषण से, साड़ी एक पीस लेकर देखो, इतना अच्छा लगेगा आपको। 4500 रेंज का साड़ी है लेकिन लगेगा 8-9 हजार का साड़ी है ये, इतना सुंदर है, इतना सुंदर। ठीक है, 4500। नेक्स्ट দেখাচ্ছি, চলে যাব মাহেশ্বরীর আরেকটা ডিফারেন্ট পিসে। মাহেশ্বরীর কিন্তু চলে যাব আরেকটা ডিফারেন্ট জিনিসে, এই জিনিসটা দেখে নিন। এই শাড়িটাও দেখুন, উফ, অসাধারণ, অসাধারণ। কি বলছেন আপনারা বলুন, আপনারা কি বলছেন বলুন, শাড়িটা আপনাদের কেমন লাগছে সেটাও বলুন। লাইট ওয়েট দেখেই মনে হচ্ছে। ये जो साड़ी है ना, उफ, ফাটাফাটি, অসাধারণ। জুট মাহেশ্বরী, জুট মাহেশ্বরী, এটা জাস্ট फैब। ये सिंगल कलर अवेलेबल, ये सिंगल कलर में ही बन रहा है, तो इसका हम सिंगल कलर में ही आपको दे सकेंगे, इसका 2-3 कोई कलर नहीं है। ये वाला टोन ही इसका जस्ट एक ये वाला कलर में ही ये आ रहा है, क्योंकि जूट का जो इफेक्ट है ना, प्योर जूट वाला जो इफेक्ट है ना, वो हम साड़ी में दिखाना चाहते हैं। तो वो अगर हम दिखाना चाहते हैं तो ये वाला कलर सबसे सही कलर है, प्योर जूट वाला जो कलर। অসাধারণ শাড়িটা, মানে আমি স্পিচলেস, আমি বলছি কোনো কথা হবে না, সত্যি 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 এটা খুব সুন্দর দেখতে, ভীষণ সুন্দর। ये पूरा जूट माहेश्वरी है, ये देख लीजिए, इसका पल्ला में जो कलर इफेक्ट आ रहा है ना, ये पूरा एकदम এটা সেই দুধে আলতা একটা পিঙ্ক, সেই পিঙ্ক রংটা, এই পিঙ্ক রংটা আমার ভীষণ পছন্দ, আমার ভীষণ ভালো লাগে। पूरा के पूरा बूटा और जरी से भरा हुआ है इसका पल्ला, और इसका अंदर में ना ये देखिए, ये पूरा जरी वाला बॉर्डर आ रहा है, और अंदर में जो बूटा है ना, ये पिंक पिंक वाला कलर का बूटा है। इसका ब्लाउज पीस देकर अब जब ये साड़ी आप पहनोगे, ये देखो, थोड़ा दिखा देते हैं इसका लुक। অসাধারণ, ये है इसका ब्लाउज पीस, ভীষণ সুন্দর, সত্যি ভীষণ সুন্দর এটা একদম। সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট করুন, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিন, একটু ভালোবাসা দিন,
তার কারণ হচ্ছে যে এগুলোর কোনো তুলনা হয় না আর কি, ঠিক আছে। ये ब्लाउज देकर आप अच्छा तरह से बनाओ, इसमें स्लीव्स में ये बॉर्डर आ जाएगा, बैक में अगर आप ये बॉर्डर डालना चाहते हो तो ये बैक में आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। और ये बिल्कुल लाइट वेट है, ये वाला साड़ी बिल्कुल लाइट वेट है। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए। इसका प्राइस बता देते हैं आपको, 4500 इसका भी प्राइस आ रहा है, 4500। ये जूट माहेश्वरी है, पहला वाला जो दिखाया हमने जो पहना है वो है टिश्यू माहेश्वरी, और ये जो दिखा रहा है ये है जूट माहेश्वरी। ओके, ऑल आर हैंडलूम साड़ी, ठीक है। देखिए सब हैंडलूम बूटा में है, आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, भीषण सुंदर देखते। স্ক্রিনশট নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, স্ক্রিনশট নেবেন। দেবজানি এটা না বুকিং হয়ে গেছিল, এটা সরিয়ে রেখো। नेक्स्ट दिखा रहे हैं, नेक्स्ट दिखा रहे हैं माहेश्वरी का, देखिए অসাধারণ একটা পিস, উফ ফ্যান্টাস্টিক, ফ্যান্টাস্টিক পিস, অসাধারণ একটা মাহেশ্বরী, মানে গায়ে ফেলা মাত্রই শাড়িটার এত সুন্দর লাগতে শুরু করলো, আনবিলিভেবল। মুগ্ধ হয়ে দেখছি, ভুলেই যাচ্ছি কমেন্ট করতে। একদম, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। বাকিরাও প্লিজ একটু কমেন্ট করবেন কেমন লাগছে। সত্যি কথা বলতে আমার কাছে মনে হয় যে মাহেশ্বরী এরকম একটা শাড়ি অনেকের কাছেই অনেক রকম থাকবে, ঠিক কথাই, আবার অনেকের কাছে হয়তো নেইও, কিন্তু একটু নতুন করে যদি সবকিছুকে এক্সপ্লোর করা যায় তাহলে কেমন হয়। তো সেই রকমের জন্যই কিন্তু এই শাড়িগুলো ফাটাফাটি, কোনো वेट नहीं, শাড়িটার কোনো वेट नहीं। कलर कॉम्बिनेशंस देखिए, इसका बॉर्डर देखिए, इसका इतना बढ़िया बॉर्डर है ना, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। ये ग्रीन और रेड में जो कंट्रास्ट वाला बॉर्डर है ना, फैंटास्टिक। ये है इसका पल्ला, और इसका ब्लाउज पीस भी ऐसे ही आ रहा है। ब्लाउज पीस थोड़ा आपको एक साथ करके दिखाए, इतना सुंदर लगेगा। हेलो रेबारती, এই গ্রিনটা দারুণ গো, थैंक यू, সত্যি ভীষণ সুন্দর, এটা গর্জিয়াস एकदम। इसमें पूरा जरी वाला बूटा है, इसका अंदर में जो आप बूटा देख रहे हो ना, ये पूरा के पूरा जरी वाला बूटा है। आप साड़ी देखो, आप गोल्डन ज्वेलरी पहनो इसके साथ और थोड़ा गजरा लगाओ, उफ, শাড়িটা অনবদ্য হয়ে উঠবে, অনবদ্য হয়ে উঠবে, মানে এত সুন্দর, এত সুন্দর, ফাটাফাটি, কোনো কথা হবে না। सबसे बढ़िया बात है ये सब सारी हैंडलूम साड़ीज है, और ये बिल्कुल लाइट वेट है, और पहनने के बाद इसका जो लुक आएगा ना, अब तब जाके समझ जाओगे कि इसका ये सीक्रेट क्या है, ये ब्यूटी का सीक्रेट क्या है। और अगर ऐसा कोई ओकेशन रहता है कि सारा दिन पहनना पड़ेगा आपको कुछ, तो ऐसा तरह के साड़ी चाहिए, गॉर्जियस भी हो, ग्लैमरस भी हो, और उसके साथ साथ थोड़ा लाइट वेट भी हो, तो आप ये साड़ी सिलेक्ट करो। ये सब साड़ी का खूबसूरती बहुत ही बढ़िया है। प्राइस है इसका 3450, 3450। उफ, असाधारण। इसमें ना पूरा जो बूटा आ रहा है, पूरा के पूरा बूटा ये एकदम पूरा गोल्डन वाला बूटा में आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर व्हाट्सएप करो। এই ধরনের ব্লাউজ আর আছে? সুচিস্মিতা রয় ম্যাম হ্যালো, একদম আজকে ব্লাউজও দেখাবো, একটু সঙ্গে থাকুন, আজকে ব্লাউজ দেখাবো আমি। কি অসাধারণ, যত দেখছি মন ভরে যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই পরের কালারটা দেখুন, আপনি কি বলবেন, এর পরের মাহেশ্বরীর কালারটা আপনি দেখুন এবং আপনার মন জাস্ট ভরে যাবে। দেখুন রংটা, প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা অনবদ্য এবং অসাধারণ, তাই নয় কি? দেখুন ফাটাফাটি, ফাটাফাটি। আমি তো নিজেকে জাস্ট कंट्रोल করতে পারছি না। আজকে एक से बढ़कर एक माहेश्वरी कलर दिखा रहे, माहेश्वरी का चीज दिखा रहे। अरे वाह, आप बोलो, মানে এই একটা শাড়ি পরে আপনি যে কোনো ওকেশনে যে কোনো সময়ে চলে যেতে পারবেন, এবং আপনার শাড়ির কালার, আপনার শাড়ির লুক
সবাই ঘুরে ঘুরে দেখবে, জিজ্ঞাসা করবে কি শাড়ি পরেছো, কোথা থেকে পরেছো। এই কমপ্লিমেন্টটা কিন্তু সব সময় আমি পাই যে কি শাড়ি পরেছো দিদি, আজকে সবাই জিজ্ঞেস করেছে এবং প্রচুর কমপ্লিমেন্ট পেয়েছি, জিজ্ঞেস করেছে কোথা থেকে কিনেছো। তো এইটা হচ্ছে সব থেকে বড় পাওনা, এটা হচ্ছে সব থেকে বড় প্রাপ্তি। কি অসাধারণ যে শাড়িটা, মানে अनबिलीवेबल। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना सोबर है। ये लेमन, एकदम लेमन येलो ग्रीन का कलर है। लेमन येलो ग्रीन, जो लेमन का जो बाहर का जो कलर होता है ना, वो वाला कलर है ये। और इसका बॉर्डर देखिए, इसका बॉर्डर है ना फिरोजी कलर, মানে কম্বিনেশনটা দেখুন কি অসাধারণ কম্বিনেশন। আমার মনে হয় এই ধরনের কম্বিনেশনের লোভে আমরা অনেক সময় অনেক শাড়ি খুঁজি, তাই না, কিন্তু পাই না। আজ একদম পেয়ে যাচ্ছেন হাতের কাছে এরকম একটা কম্বিনেশনের শাড়ি। ফিরোজি কালারের পাল্লাটা দিয়ে দেখুন কি অসম্ভব সুন্দর হয়ে গেছে শাড়িটা দেখতে। কমেন্ট কোথায়? আমি এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখাচ্ছি, কমেন্ট কিন্তু সবার করতে হবে, কমেন্ট কিন্তু সবার করতে হবে, এটা রিকোয়েস্ট, একটা আবদার। ঠিক আছে, চলুন দেখাচ্ছি এটার ব্লাউজ পিসটা। ओ माय गॉड, डेफिनेटली ये वाला ब्लाउज आपको स्टिच करवाना ही है, क्योंकि ये वाला साड़ी के साथ ये ब्लाउज अगर आप नहीं पहनोगे तो साड़ी का पूरा लुक नहीं खोलेगा। थोड़ा दिखा देते हैं आपको, देखिए चलिए। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ना, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन। ये ब्लाउज आप बहुत अच्छी तरह से स्टिच करवाओ, बहुत यूनिक तरह से स्टिच करवाओ, इसका बॉर्डर यूज करो। সবাইকে বলবো লাভ লাইক রিয়াক্ট হয়ে যাক, একটু কমেন্ট হয়ে যাক, এই শাড়িটার জন্য একটু কমেন্ট হয়ে যাক। সবাইকে বলবো প্রত্যেকটা শাড়ি একটা একটা করে দেখাচ্ছি, এক সে বাড়কর এক পিস, সবকটার জন্য একটা একটা করে সবাই কমেंट করলেই তো হয়ে যায় অনেকগুলো কমেंट। ठीक है, देखिए बहुत खूबसूरत प्राइस बता रहा है इसका, बहुत ही बढ़िया है। इसका ना थोड़ा देख लीजिए, इसमें ना ये जो पल्ला में बूटा आ रहा है, ये पल्ला का बूटा है जरी वाला बूटा, और अंदर में ना ये फिरोजी वाला बूटा आ रहा है। ये बहुत खूबसूरत है पीस है। प्राइस है इसका 3600, 3600, व्हाट अ नाइस पीस। 3600, 3600, অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ, সাধু সাধু যাকে বলা যায়। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट दिखा रहा है साड़ी, नेक्स्ट माहेश्वरी दिखा रहा है। প্রত্যেকটা ফাটাফাটি ফাটাফাটি, মানে আজকে পুরো মাহেশ্বরী মানে ফাটানো লাইভ আর কি, এত সুন্দর প্রত্যেকটা পিস। দেখুন পিওর মাহেশ্বরী, সব রকমের অপশনসই থাকবে, যেটা আপনার পছন্দ আপনি সেটা নেবেন। চেক, ব্যক্তিগতভাবে চেক কিন্তু এক একটা শাড়িতে ভীষণ সুন্দর লাগে। আর যখন চেকটা হয় এই ধরনের একটা মিহি মিহি করা চেক, দেখুন ছোট 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 छोटा छोटा चेक्स है, बॉक्स है इसका छोटा छोटा। इसका कॉम्बिनेशन देखिए कितना खूबसूरत एंड रिच वाला कॉम्बिनेशन है। डार्क जाम कलर है, और ये जाम के साथ रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना, जो बॉर्डर है ना, बहुत खूबसूरत। इसमें कोई बूटा नहीं है क्योंकि ये चेक में है, तो चेक का खूबसूरती कुछ अलग है। ये जो इसका जो स्मार्टनेस होता है ना, ये बहुत डिफरेंट होता है। इसका पल्ला देख लीजिए, पल्ला में एकदम पूरा जरी वाला इसका वर्क आ रहा है, ভীষণ সুন্দর। থ্যাংক ইউ কেকাদি শেয়ার করার জন্য। লাইভটা সকলকে বলবো একটু শেয়ার করে দিতে। লাইভটা শেয়ার করে দিলে शेयर का जो स्क्रीनशॉट है ना, वो आप आपका बुकिंग नंबर के साथ भेज दो। आपका टाइमलाइन में शेयर होना जरूरी है, और उसका स्क्रीनशॉट आप भेज दो हमारे बुकिंग नंबर पे, तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। ओके, चलिए অসাধারণ ফাটাফাটি দেখতে, ভীষণ সুন্দর ভীষণ সুন্দর। पूरा चेक में ये आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, जस्ट वाओ पीस। प्राइस इसका बता रहे हैं, चलिए इसका भी ब्लाउज पीस है, ये थ्रू आउट ब्लाउज पीस आ रहा है इसका, सेम टू सेम ब्लाउज पीस है। अच्छा, प्राइस इसका आ रहा है 3380, 3380, 3380, 3380। नेक्स्ट कलर, ओके नेक्स्ट कलर दिखा रहे, चलिए वाओ,
ওফ, অসাধারণ। আজকে তো আমি সবুজ কালারের প্রচুর ভ্যারাইটি দেখালাম মনে হচ্ছে, তাই না? ग्रीन वाला कलर में ना बहुत तरह का ऑप्शंस आज मिल रहा है। देखिए कलर, वाओ, অসাধারণ, অসাধারণ দেখতে। থ্যাংক ইউ মিনু, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। হ্যাঁ কেকাদি, তোমার চেক ভীষণ পছন্দ, আমারও চেক কিন্তু খুব ভাল লাগে, মানে চেকের জিনিসটাও খুব একটা অন্যরকম মনে হয় আর কি। কেকাদিকে সেদিন এত সুন্দর লাগছিল গৃহপ্রবেশের দিন, কেকাদি কটন পৈঠানি পরেছিল, ফাটাফাটি লাগছিল দেখতে, আমার থেকে নেওয়া, অসাধারণ। এবং মনাকেও ভীষণ সুন্দর লাগছিল, কটন গাদওয়াল পরেছিল, খুব ভাল লাগছিল। তো যাই হোক, এই কম্বিনেশনটায় আসি, কেমন লাগছে বলুন, একটা অন্য রকম, ভীষণ স্টাइलिश। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही स्टाइलिश कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखिए इसका जो ग्रीन और इसका जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर एकदम डिफरेंट बॉर्डर है, ये चाटाई वाला बॉर्डर है, देख लीजिए इसका बॉर्डर का जो डिजाइन है, ये चाटाई वाला बॉर्डर डिजाइन है। ठीक है, इसको बताते हैं बंगाली में चाटाई डिजाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं हमको। ठीक है, তো এটা হচ্ছে কি ওই ধরনের বর্ডারের ডিজাইনটা, এটা সেই ওই মাদুর যেভাবে বোনা হয় সেই রকম ইয়েটা করা রয়েছে এখানে, দেখলে বুঝতে পারবেন একটু ক্লোজলি। আর এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু পুরো पल्लाटा। उफ, कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये ग्रीन के साथ ना, ये पिंक है, डार्क वाला पिंक है, ये ऑनियन डार्क पिंक है, बिल्कुल डार्क वाला, एक तरह का मजेंडा नहीं, ये ऑनियन पिंक नहीं है, ये मजेंडा पिंक है। तो मजेंडा पिंक के साथ ये वाला ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत। थैंक यू मीनू, थैंक यू सो मच। और एक चीज बता देते हैं कि ये वाला जो ग्रीन है ना, ये डार्क ऑलिव ग्रीन है। ये ग्रीन उतना कॉमन वाला ग्रीन है नहीं, ये थोड़ा डार्क ऑलिव ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট দিতে, একটু ভালোবাসা দিতে, পিন পোস্ট করার नंबर একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ट দিতে। अच्छा, इसका ब्लाउज पीस थोड़ा एक साथ करके दिखा देते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसा लगेगा साड़ी पहनने के बाद। जस्ट अ मिनट। প্রত্যেকটা অ্যাকচুয়ালি ভীষণ সুন্দর, देखिए ये थोड़ा एक साथ करके दिखा देते हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा ये आपको थोड़ा आइडिया कर सकोगे आप। देखिए, वाओ, जस्ट वाओ पीस, जस्ट वाओ पीस, অসাধারণ, অসাধারণ দেখতে। কি বলছো সবাই? সবার কমেন্ট চাই, আমি শুধু মিনুর কমেন্টই দেখতে পাচ্ছি, আর কারোর কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে। সবার কমেন্ট এক কথায় এলিগেন্ট, দারুন দারুন দারুন, থ্যাংক ইউ, অসাধারণ, সত্যি ভীষণ ভীষণ সুন্দর। और इसका ना ये भी वैसा ही है, पल्ला में ना जरी वाला बूटा है, और इधर भी एक जरी एक थ्रेड वाला सॉरी। जरी और थ्रेड एक साथ ये आ रहा है। अच्छा, इसका भी प्राइस बता देते हैं आपको। $3,600 है इसका प्राइस, 3,600 है इसका प्राइस। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ 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 সুন্দর, কম বলা হবে, ভীষণ বললে কম বলা হবে। नेक्स्ट, সত্যি মিনু ভীষণ সুন্দর এটা। नेक्स्ट दिखा रहे हैं और एक माहेश्वरी, इसका तो कोई बात ही नहीं है। इसका माने मतलब जो आप चाहते हो ना स्लिक वाला बॉर्डर में पहनोगे, तो आपके लिए ये वाला, ये स्लिक बॉर्डर में आ रहा है माहेश्वरी। ये माहेश्वरी का डिजाइन बहुत अनकॉमन है, क्योंकि ये ना बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, ये ब्लू का कॉम्बिनेशन है इसमें, অসাধারণ, भीषण सुंदर। ये ब्लू वाला बॉर्डर, ये ब्लू है, और इसमें ना दो तरह का ब्लू है, ये ग्रीन शेड है, एक ब्लू वाला शेड है।
ফাটাফাটি ফাটাফাটি অসাধারণ, মানে এই শাড়িটা আমারও ভীষণ পছন্দের একটা শাড়ি, এটার কোনো কথা হবে না, কোনো তুলনা হবে না এই শাড়িটার, এতটাই সুন্দর। সবাইকে বলবো স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, একটুখানি লাভ লাইক रिएक्ट এবং कमेंट दिन। देखो इसका जो बॉर्डर है ना, देखिए कितना स्लिक वाला बॉर्डर है और कितना ब्यूटीफुल सा साड़ी है। और ये देखिए छोटा छोटा करके ऐसा एक चेन वाला डिजाइन आ रहा है, এটা খুব আনকমন, খুব স্টাইলিশ। যারা একটু ডিফারেন্ট স্টাইলিশ কাইন্ড অফ জিনিস পড়তে পছন্দ করেন, डेफिनेटली गो फॉर दिस। এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু ব্লাউজ পিস, इसका ये वाला ব্লাউজ পিস আর অসাধারণ, মানে আমি তো পাগল হয়ে যাচ্ছি, এত সুন্দর দেখতে। ये देखिए इसका बॉर्डर, पल्ला देखिए, वाओ। अच्छा इसका प्राइस भी बता देते हैं आपको 3750 है इसका प्राइस, 3750 है इसका प्राइस, 3750 माहेश्वरी। देखिए ये ब्लू का बहुत डिमांड रहता है इसका ना, बहुत मतलब स्क्रीनशॉट आते रहते, तो हम बुकिंग लेते ही रहते ये वाला শাড়ি का। এত ভালো ভালো শাড়ি দেখালে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে, সত্যি তাই। আমারও ভীষণ ভালো লাগে যেদিন আমি ভীষণ নিজের মনের মতন করে সবকিছু দেখাতে পারি, সেদিন আমারও ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে সত্যি কথা বলতে। আচ্ছা ব্লাউজ গুলো একটু দেখিয়ে দিই দেবজানি। আজকে শাড়ি এবং তার সঙ্গে ব্লাউজ দুটোই দেখাবো ঠিক করেছি, কারণ এই ব্লাউজটা অনেক দিন ধরে সবার ভীষণ রিকোয়ারমেন্টে ছিল এবং সবাই আমার কাছে চেয়েছিলেন, তো আজকে সেই ব্লাউজটার একটু ঝলক দেখিয়ে দিই। যেটা আমি পরে আছি সেটা দেখে নিতে পারবেন, একদম একটা আমারটা ডার্ক চকলেট কালার, অসাধারণ ব্লাউজটার। এবং সব থেকে জিনিসটা যেটা সুন্দর এই ব্লাউজটার, সব থেকে যেটা সুন্দর বিষয়টা সেটা হলো কি এর নেক লাইনের ডিজাইনটা খুব সুন্দরভাবে বসে, এটা এটা ভীষণ সুন্দর এবং ব্যাকের ডিজাইনটাও প্রচন্ড ইউনিক, প্রচন্ড সুন্দর। তো যেটা আপনার পছন্দ হবে কালার নিয়ে নেবেন। এটার প্রাইস চলে যাচ্ছে 1250। ब्लाउज का जो प्राइस है 1250, ब्लाउज का प्राइस है 1250। इसका जो सिल्क मटेरियल है इसको बताते हैं बिचित्रा सिल्क, ये सिल्क मटेरियल के ऊपर आ रहा है, बिचित्रा सिल्क में है। और एक बात बता देते हैं, इसका साइज है 32 से लेकर बिल्कुल 38 40 सब तरह का आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए দেখাচ্ছি তাহলে সুন্দর সুন্দর কালার কম্বিনেশনস গুলো, দেখুন অসাধারণ দেখতে। এই কালারটা দেখুন, এটা একটা দারুন কালার, ये মেহের কালার है, ঠিক है, মেহের वाला কালার है। মানে এত ভালো কালারটা, এই কালারের ব্লাউজ খুব কম পাওয়া যায়, এই কালারের ব্লাউজ আপনি পাবেন মানে খুব কম, রেডিমেড এইরকম সুন্দর ব্লাউজ এই কালারের মধ্যে ভীষণ কম। और ये जो वर्क है ना पूरा हैंड वर्क है, ये पूरा हैंड वर्क है, बहुत अच्छी तरह से ये आपका नेक लाइन में बैठता है, तो बहुत खूबसूरत है। इसका बैग दिखा देते हैं आपको, ये बैग का डिजाइन जो आ रहा है ये बिल्कुल ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये लटकन्स है, ये लटकन्स आप इसको लगाओगे, बहुत खूबसूरत, बहुत प्रिटी वाला एक लटकन है, देखिए कितना सुंदर है ना। अच्छा और ये है इसका बैक ओपन, এটা ব্যাক ওপেনে চলে যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর ডিজাইনটা, হাতের মধ্যেও কিন্তু এই হ্যান্ড ওয়ার্কটা চলে যাচ্ছে। প্রাইস কিন্তু এটার পেয়ে যাবেন আপনারা 1250 প্যাডেড, ঠিক আছে। এই সিরিজটা আমি দেখাবো যেটা কিন্তু সেটা কিন্তু সরি 1280 1280 सॉरी, प्राइस है इसका 1280 1280। অসাধারণ সুন্দর কালারটা, হ্যাঁ এটা খুব ভালো কালার, কারণ এই কালারটা চট করে আপনার ব্লাউজে আপনি পাবেন না, আপনার শাড়ি অনেক থাকতে পারে, যিনি প্রত্যেকটা ইয়ে করে দেবে কিন্তু গলাগুলো নাহলে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। ব্লাউজের মানে এরকম ধরনের ব্লাউজ আপনি শাড়ি আপনার কম্বিনেশন থাকবে, ব্লাউজটা এই ব্লাউজটা বসবে এইভাবে, দেখুন আমি লাটকানটা খুলে দিলাম তাতে আপনি বুঝতে পারবেন কি সুন্দরভাবে ব্লাউজটা বসবে। এটা এত সুন্দর করে ডিজাইনটা বসে না, এটাই হচ্ছে এটার একদম ইউনিকনেস। প্রাইস 1280, প্রাইস 1280, প্রাইস 1280। ওকে চলো নেক্সট কালার। সাইজ গুলো কাস্টমাইজ হয় দি, সাইজ কাস্টমাইজ হয় বলতে তোমার কি সাইজ লাগবে সেটা একটু বলতে হবে। এটা আপ টু 40 সাইজ অবধি পাওয়া যাবে, এরপরে হবে না, अप टू 40 साइज ऑब्दी হবে। देखिए कलर देखिए, ये कलर ना जैसे आपको लग रहा है ये थोड़ा उससे भी डार्क है, ये डार्क वाला मेरून है,
ये कैमरा में जैसा कलर आ रहा है उससे भी थोड़ा एक शेड डार्क है, डार्क वाला मरून है ये, बहुत प्रिटी वाला कलर है, भीषण 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 सुंदर, असाधारण देखते। 1280 1280 ये ब्लाउज का जो सीरीज आज दिखा रहे हैं ना, आप फटाक से बुक कर लो क्योंकि ये वाला सीरीज बहुत जल्दी बुक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये पूरा जो वर्क है ना, देखिए वर्क देखिए, पूरा हैंड वर्क है, অসাধারণ সুন্দর, অসাধারণ সুন্দর। এবং এই জায়গার ডিজাইনটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন, এটা কিন্তু এই রকম যাবে, এই রকম। ঠিক আছে, এটা বসবেও খুব সুন্দর বসে, ব্লাউজটা আমি পার্সোনালি রেকমেন্ডেড করছি আপনাদেরকে, কারণ এটা খুব ভালো বসে, এটা ফিটিংটাও খুব সুন্দর হয়, যারা নিয়েছে তারা প্রত্যেকেই বলেছে। প্যাডেড আছে 1280, প্যাডেড আছে 1280। নেক্সট কালার, নেক্সট কালার একটা ভীষণ মিষ্টি কালার দেখাবো, ভীষণ সুন্দর একটা প্রিটি কালার দেখাবো। পাও দেখো, এটা চলে আছে একটা গোল্ডেন বেজ কালার, ঠিক আছে, একটা গোल्डन बेज कलर। ये कलर ना बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है, मतलब क्या पता है इसको, गोल्डन के साथ अगर स्टील वाला कलर मिला देते हैं ना तब जाके ये कलर आता है। ये बहुत यूनिक कलर है, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत यूनिक है, ये बता सकते हैं आपको। अगर आप एक पीस इसका रख दोगे ना तो आपको बहुत सारी के साथ ये क्लब कर सकोगे, देखिए। ठीक है, मतलब गोल्डन बेज और उसके साथ थोड़ा सा स्टील कलर अगर मिला देते हैं तो ये वाला कलर का इफेक्ट आता है। অসাধারণ এটা দেখতে, ভীষণ সুন্দর এর নেকলাইনের কাজ ওয়ার্কটা। 1280 ये है इसका लटकन, 1280 1280। বাহ, 1280। দেখুন পেছনের কাজটা দেখুন কি সুন্দর, এটা গেছে একদম, এটা ব্যাক কিন্তু ওপেনে আছে। 1280। চলো নেক্সট কালার, মাস্টার্ড গোল্ডেন ইয়েলো, মাস্টার্ড গোল্ডেন ইয়েলো, মাস্টার্ড গোল্ডেন ইয়েলো। আচ্ছা সবার কমেন্ট কোথায় গেল? এত সুন্দর সুন্দর ব্লাউজ দেখাচ্ছি, कमेंट ना होले হয়। गोल्डन मास्टर्ड येलो, और ये वाला जो मटेरियल है ना, इसका खुद का एक शाइन है, ये वाला मटेरियल का शाइन बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको पहनोगे तो बहुत खूबसूरत लगोगे। ठीक है, देखिए ये है गोल्डन मास्टर्ड येलो, वेरी ब्यूटीफुल ब्लाउज डिजाइन। हाँ ब्लाउज का डिजाइन बहुत खूबसूरत है, और पहनने के बाद इसका जो ये जैसे आपके बॉडी के साथ बैठेगा ना, बहुत अच्छी तरह से ये बैठता है, इसका सबसे बढ़िया बात है ये। ठीक है, गोल्डन मास्टर्ड येलो 1280, 1280 है इसका प्राइस। बहुत खूबसूरत है, बहुत यूनिक सा पीस है, स्क्रीनशॉट लेकर आप जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कीजिए। नेक्स्ट कलर एक लाइट सा लैवेंडर कलर है, बहुत क्यूट है, लाइट सा लैवेंडर कलर है, बहुत क्यूट वाला कलर है, देखिए लाइट लैवेंडर वाला कलर है। वाओ, ये सब कलर का ब्लाउज आपको मिलेगा बहुत कम मिलेगा। देखिए इसका डिजाइन देख लीजिए देवजानी, बहुत देरी हो जाएगा ना। 1280, 1280। এটাও ভীষণ প্রিটি একটা কালার, ভীষণ প্রিটি একটা কালার, सुपर्ब। हाँ क्वालिटी तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्रिटी सा कलर है एक। 1280 লটকন দেখ लीजिए। আচ্ছা আমার ব্যাক সাইডটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটার ব্যাকটা কিভাবে বসছে। এটা খুব সুন্দর একটা ডিজাইন, যেরকম সামনেটা সেরকমই ব্যাকটা খুব সুন্দর বসে, তো একদম ডেফিনেটলি এটা ট্রাই করুন এই ব্লাউজটার। এবং কালার গুলো আজকে এত ইউনিক ইউনিক কালার আমি দেখিয়েছি যে খুব ভালো লাগবে, এতটুকু বলতে পারি। 1280 চলে যাচ্ছে ব্লাউজের প্রাইস, আর শাড়ি আজকে তো বাস আর কিছু বলার নেই, এত ফাটাফাটি প্রত্যেকটা কিন্তু কম্বিনেশন দেখিয়েছি। স্ক্রিনশট নিয়ে ভীষণ তাড়াতাড়ি হোয়াটসঅ্যাপ করুন,
একদম, তার কারণ এই ধরনের শাড়ি ব্লাউজ সবকিছু পেতে হলে আভূষণে আসতে হবে। আর যারা মনে করছেন দেখে হাতে নিয়ে শপিং করবেন, ডেফিনেটলি চলে আসুন, যে কোনো দিন চলে আসতে পারেন। আমরা মানে প্রত্যেক দিনই ওপেন আছি, শুধু একটুখানি ফোন করে কখন আসছেন বলে দিতে হবে বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি লাইভটা, দেখা হবে আবার নেক্সট লাইভে। ততক্ষণের জন্য যারা লাইভ মিস করে গেছেন, রেকর্ডেডটা ডেফিনেটলি দেখে নিন। আর বুকিং কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। তাহলে এখানেই শেষ করবো। টাটা, বাই বাই, সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ডে, বাই বাই।